Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Seguimos con Vampyr, obviamente, como habréis visto en el título, con la cortinilla inicial, con la musiquita, como estáis viendo ahora. La costumbre, siempre lo digo, es costumbre decirlo siempre en los vídeos, con lo cual no es la primera vez que me pasa por la cabeza, es como estúpido decirlo si ya se está viendo. Pero bueno, como es la costumbre, supongo que tenemos que seguir con ella. Uy, espérate que tengo el Logitech Hub por aquí abierto. Vamos a cerrarlo, fuera, caca, vale. Vamos a continuar donde nos quedamos. Si os acordáis, nos habían transformado en Vampiro, alguien que no conocemos, después de decir unas crípticas profecías, las cuales ni siquiera recuerdo demasiado bien. En nuestro despertar, en nuestra ignorancia, desconocimiento, con los sentidos alterados, la sed de sangre nos llevó a alimentarnos y matar a una persona. Resultó ser nuestra hermana, la hermana de nuestro personaje, el doctor Jonathan, no me acuerdo ya ni siquiera del apellido, por Dios. Y después de buscar bueno, primero huimos de una gente llamada Guardia Priwen, que son como una especie de segunda inquisición, es una organización de cazadores de vampiros. Nos encontramos con el doctor Swansea, hablando con una persona que no identificamos y de la cual el doctor Swansea no nos dijo nada. El doctor Swansea resultó ser una especie de estudioso de algo llamado Orden de San Pablo, que parece ser que también investiga a los vampiros, aunque sin fines tan mortales o definitivos como la Guardia Priwen. Descubrimos que parece ser que hay un asesino, un vampiro. Lo encontramos. La mujer con la que el doctor Swansea estaba hablando, que lo encontramos, apareció allí. Nos dijo: vaya, eres un novato, no sé qué, no sé cuánto. Se puso de chulita y nos dejó allí tirados, básicamente. Nos encontramos de nuevo al doctor Swansea, que nos dijo ya que somos un prestigioso doctor y él dirige un hospital, que nos lo ofrece como tapadera. Nos ofreció un trabajo allí. Llegamos allí con el cura al que ese asesino vampiro había matado. Bueno, más que un asesino, parecía un tipo fuera de control a causa de transformación, el hambre, etcétera. No me acuerdo cómo se llamaba el cura, bueno, lo veremos en breve, supongo, de nuevo. Y llegamos con él al hospital. Aquí están el doctor Swansea, una enfermera, este cura maltrecho. Están por aquí. No puedo ir a ningún lado, esto está cerrado. It's okay, Jonathan. I'll see you later. I'll see you later, te veo luego. Oh, ey, ¿por qué dejas de correr? Se están apuñalando. Lo vemos todo con sangre. En este podrido inmaculado, cada corazón alberga las semillas de la vida. Bebe de este río. Nos está combinando a beber de esta persona. Y lo vemos todo así. Ese desgraciado, vaya, se ha apuñalado con otro. Pero estoy a tope de sangre, no necesito beber. Tú no muerdes, pero nosotros sí. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass. Si hay un hospital ahí arriba. Dejaré que se desangre, sea más educado, acabaré con su vida. No lo voy a matar, no necesito hambre. Not exactly the way to get rescued. Muy cierto. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Bah. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Pero no nos dejaban subir al hospital. Calidad de la sangre. Indica cuánta experiencia recibirás de un ciudadano. Cuanta más alta sea la calidad de la sangre, más experiencia obtendrás. Como vimos la otra vez, encontrar información de las personas hace que te den más experiencia.
Pero matar a los ciudadanos empeora el estado de los distritos. Cautivar. Para beber la sangre de tu presa tendrás que cautivar primero para apartarla de miradas indiscretas. Tu nivel de cautivar, que aquí como vemos es 1, debe ser igual o mayor que la resistencia del ciudadano. Pulsa Q para cautivar a Clay. Sigue el camino rojo. El vals de la vida y la muerte, muy interesante. Pulsa el botón izquierdo para sentenciar a Clay Cox o la barra de espacio para liberar. Sentenciar a Clay te proporcionará un impulso masivo de experiencia, pero tendrá consecuencias. Obtener información sobre los ciudadanos y descubrir pistas incrementará la cantidad de experiencia obtenida, es lo que acabo de comentar. Pues, hostia. Vamos a sentenciarlo. Aunque no necesitaba sangre. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Por la Fuck espalda. you! I'll kill you! I'll kill you! El distrito sufrirá las consecuencias de tu decisión. Había como un... Se me ponen puntos de aquí aleatorios. Clay Cox, sentenciado. $500 puntos de experiencia de mierda. Se podrían haber conseguido más, la verdad. Casi estoy tentado de recargar y liberarlo. Fíjate que no sé qué hacer, porque 500 de experiencia me parece poco. Ahora sí, pero luego cuando vayamos subiendo de nivel, pues si se pueden conseguir lo que decíamos. Este no lo vemos. Fíjate, este solo con la mitad nos da menos porque está enfermo. Pero eso solo con 500 es como la mitad, o sea... Voy a... No puedo cargar, joder. Venga. Lléveme a un hospital. Ah, que este juego del grabado era enteramente automático. Pues igual no puedo volver atrás. Ahora lo veremos. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Sí, no, tengo los 1105 eso. Está grabado ahí, no puedo volver atrás. Pues nada, viviremos con la decisión. Estoy pensando que igual puedo llevar al Dr. Reid como siendo un poco más cabrón. Y... mira, loot. Y irme bebiendo a la gente a tomar por culo. Fíjate que aquí, o sea, siendo doctor... No hay aquí nada para lootear si hay un montón de cajas, joder. Siendo doctor, aquí parece frasco de vidrio. Con la cantidad de gente que hay y así enfermitos y tal, debería ser relativamente fácil alimentarse. Esa puta caja está ya abierta. ¿Quién me ha quitado mi loot? En fin. Aquí. Ah, aquí es donde no nos
podíamos subir porque estaba el Swansea, los cojones en medio. Aquí no puedo pasar, no se puede saltar en este juego, ¿o qué? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff O sea, una members, no puta matter enfermera how de mierda illustrious they a un may be. prestigioso doctor I famoso como apologize, nosotros. nurse. Nos está echando I la needed some bronca. time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that Hampton es end el should be cura. of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Joder, ya tenemos la placa con el nombre, qué velocidad. Isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Hostia, a ver si a estas son 2000, necesitamos un cautivar 2 y tenemos solo uno. Empieza a ser jugosete esto de comerse a la gente. Hostia, pero esta es la... es el pilar de un distrito. Hemos dicho que no nos íbamos a preocupar, así I would que like to por ask a culo. few... And Mr. Hampton, the patient we brought in, Eso, ¿cómo está el how cura? does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state No me of shock. extraña que esté en shock. Déjame mirar una cosa, ¿vale? ¿Qué me puedes decir del doctorcito Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. O sea que porque te contraten tienes que conocer al pavo con el que haces la entrevista. No me jodas, tía. Eso no funciona así, ¿eh? El mundo real no funciona así. Y dudo que funcionara así en el 1918, creo que ha dicho que estamos. O sea, tengo entendido que en aquella época la gente incluso se agolpaba a la entrada de las fábricas, que eran los donde se conseguía más trabajo. Y era que ellos, los 15 primeros entran, o sea, y venga. Acabo de conocerlo, tía. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Bueno, parece que tiene una buena opinión de It's Swansea. right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Vale. If you could point me in the direction of Eso ha my sonado room un again. poquito resentido, ¿eh? Second floor of the hospital, left after the stairs. ¿Dónde voy a It's la the izquierda? last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Hala. Nurse Crane. Hasta luego. Enfermera Grulla. Crane es Grulla, si no recuerdo mal. Joder, yo quiero loot. Estamos aquí haciendo un juego de historia, con lo que a mí me gustan los juegos de historia, y a la que me ponen un poquito de loot se me va la pinza ya. Loot. Vamos a hablar con este pavo. Parece que tiene un uniforme como de soldado. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, Conductor the de ambulance driver ambulancia. for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. Una acusación en I toda like to speak regla. my mind, Tampoco lo he visto Dr. Reed. tan... Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I parece un buen understand trato. what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Un conductor de ambulancias que vende armas. Me parece bien, pero háblame más de ti, chaval. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We It's lack fucking everything, awful. Me and it's encanta. getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Además de from traficar con smuggling armas. guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I Demasiado guess. tiempo. I Bueno, bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. suena It como si lo sounds hubiera like pasado things mal. have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. Ouch. I escaped through the hospital's garden.
but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's La ciudad incredibly está llena de dangerous. personas Go there yourself infectadas. if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Investigaciones locales. Investigación sobre ciudadanos. Pulsa para abrir el menú de investigaciones. Aquí puedes ver las investigaciones sobre ciudadanos organizadas por distritos. Me gusta. Yo cuando jugamos a rol a Vampiro la Mascarada también me organicé la ciudad por distritos. Estamos rastreando. Vale, cuando tiene la flechita la estamos rastreando. Perfecto. ¿Cuál es la Since you're situación on the sanitaria, front chaval? line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. Completo It's desastre. even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Sí, creo que ya hemos visto bastante que está hecho una mierda la ciudad con lo poco que hemos estado. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. Y And by miembros de gang members bandas. willing to steal my money. But ¿Nos you're not encontraremos a los defending Peaky yourself. Blinders o qué? You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Pista requerida. Si necesitamos info de este chaval para saber más. Esa es la que ya hemos estado. Wow, sí que requerimos pistas para hablar con él. I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. Oui. A reliable gun is what everybody needs these days. Escopeta de Milton. Vale 315, tenemos 118. No vamos a comprar nada. Pues ya estamos con Milton. ¿Y este Y qué es? Hacia el jardín trasero. It's safer here than anywhere else in the East End. Aquí hay algo, Frasco de vidrio. Esta es una enfermera diferente. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has Ni already siquiera me told mira us la about pava. you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members Bueno, of es staff normal have que se lo haya already read dicho al about your personal new del blood hospital, transfusion tío. technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, Sí, I'm somos not famosos por nuestra surprised. técnica de transfusión de I sangre. suppose I'll Muy just bien. have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. Ajá, o He sea is que por eso le convinced interesa it's the tanto al future. doctor Swansea, porque él también está investigando eso, las transfusiones. Bueno, supongo que era un campo bastante reciente, en 1918. How are things here? Not good, to say the least. Bueno, We're pues ya, por lo que hemos struggling podido ver, against an parecemos un invisible hospital de enemy, campaña. more lethal Supongo que than any encajaremos bullet bien, from habida a cuenta gun. que servimos en la It's guerra. hard, Doctor. An Enemigo invisible invisible. enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good Deben rest. estar ahí trabajando a saco, doble turno y lo que haga falta. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, Son voluntarios and we're todos. trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has La a mayoría, gift pero no for todos. recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It Buena would be pregunta. inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as Entrenada dedicated como el as Dr. doctor Timmins. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. Bueno, si ya tiene cierta edad He y just está doesn't trabajando know aquí when sin to stop and descanso. get some rest. Mira, una pista de Tippett. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I Confidencial. may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Pues no haber soltado prenda al principio, o sea, no haber tirado el cebo si luego no ibas a decir nada.
Oh, todo esto requiere pistas que no tenemos. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. ¿Cómo vamos al jardín trasero? Es lo que me interesa ahora. Debe haber algún sitio lateral por el que se pueda entrar. Parece que aquí hay una puerta. Aquí no parece haber nada. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Skull son esa especie de vampiros raros. Esto está cerrado. Por aquí no hay nada, no hay ni personal del hospital. Eso es un Skull. Toma. Este no he soltado nada. Aquí sí que hay algo. Fotografía en una cartera. Milton y Pipa, para siempre juntos. Milton es el conductor de ambulancias. Muy bien. Parece que tiene pareja. Hostia, sí que nos hemos ido lejos, ¿no? O sea, está por ahí Devuelve la cartera. Ah, ya la hemos encontrado. Era lo de la foto. Mira, más balas. I cannot enter. Esto estará cerrado, supongo. Quarantine, influenza. Cuarentena por la gripe. Cuarentena, enfermedad contagiosa. Ay, que ponía, espera, he leído muy rápido. Sin presentar, escrito emitido por las autoridades sanitarias locales, empleos autorizados. Supongo que como médico del hospital seremos un empleado autorizado. Supongo. Aquí no se puede pasar, tampoco parece que haya nada interesante. Esto sigue siendo la parte de atrás del hospital. Qué poquito loot. Esta es la parte... No, aquí en el edificio donde ya no hemos podido entrar antes. Otro Skull. Ala. Vamos a limpiar esto de Skulls. Me pregunto si el doctor Swansea sabe la existencia de vampiros. Vale, no, por aquí es donde entramos. ¿Por qué permite estos bichejos por aquí, ahí al lado del hospital? Una cajita. Vale, hemos entrado. El Milton estaba por ahí afuera. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to Míralo, aquí conduct my está. research. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still Joder, trying to qué save alto lives. nos hemos comprado con él ahora. He encontrado I tu have some cartera. good news, Milton. What? The epidemic's over? Ah, I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not Mouth shut. everybody's as broad-minded ¿por as qué? you. Igual está mal visto que dos personas del mismo trabajo se líen. Una pistita más. Mira, si nos cargamos a este serían 1750 de experiencia. Bastante bien. La pista no nos llega para acá. Aquí, ¿ves? Como hemos sacado una pista,
Una What's preguntita going más. on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those Pues es normal que deben llevar mucho estrés en esta situación. Todo el personal sanitario, igual que con el coronavirus, pasó aquí. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do Vale, ahí realize es you el could tema, both podrían get fired. despedirlos. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Supongo que tiene razón. Goodbye, Milton. No parece un mal tipo este Milton después de todo. Pragmático, desde luego. Joder, sí que hay botellas por todos lados. Déjame ver una cosa. Ey, si no uso controlador. Andar, alternar. Habilidades, consumibles. Los sentidos era con la V. Vale, ahí vemos a las personitas. Mira, esta es la novia de Milton. Hola, ¿qué dice? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Hola, And Pipa. I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How Va, would you describe this tu opinión de la situation in situación. the hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Más que ir ahí de plan autoritario. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague Me parece un can poco kill más everyone. conciliador. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Probablemente vaya peor antes de ir a mejor, eso es innegable. Bueno, va, recompóngase, gastemos todas las opciones. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be Nadie over. puede saberlo. How long ¿Cuánto have you tiempo hace been que eres a nurse? enfermera, For long chica? enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Debería cambiar su actitud, o le sorprendería. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Muy cierto. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. ¿Cómo lo lleva el How is resto de la the gente, en tu Pembroke opinión? staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Ajá, ¿en serio? ¿Por qué Why los does médicos? Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Ajá, Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it ¿una just daily an basis? ¿En Milton's not serio? the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Una pistita más para Milton. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, No, just ¿por feel qué? free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us Disfrutad can mientras hope for podáis, que nowadays. nunca se sabe cómo va a acabar esto.
Necesitamos pistas. Goodbye, Nurse Hawkins. Vamos a volver con Milton. Tenemos que haber tenido alguna opción desbloqueada. Míralo, está aquí ahora. Perhaps a... Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still Su reputación Why do mediocre. you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Perdón. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Desde luego parece que ha visto lo peor de lo que la We lack words. sociedad Excuse tiene me que if I don't ofrecer. look on the bright side of life. No tenemos nada más desbloqueado, ¿no? Pues Goodbye, Milton. a Milton, mira, ya nos daría casi 2000 de experiencia. Está más de 2000. Pero necesitamos un cautivar 3. Hostia, 5 para la Gwyneth Branaghan. Te lo flipas. De Tippets, que no hemos hablado con él, pero hemos sacado ya una pistita y Clay Cox está más muerto que... ¿Tú quién Good evening, eres? Nurse Hawkins. Good evening, Ah, esta es la Doctor. Hawkins otra vez, fuera. Goodbye. Vamos a hablar con la gente. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds Mortal, of eternity. polvo, I beg your avance pardon. What are you de begging los for, vientos de la mortal? eternidad. My clemency. Well, tonight maybe I'm inclined ¿Qué se piensa to que mercy. es una diosa? You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. Thelma Keep calling Hawcroft. me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, Soy una vampira. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Hollow Shell of Flesh, me mola. Please, describe to me how you feel. Estás hablando con un vampiro de verdad, muchachita. I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Yo creo que no va a ser un vampiro de verdad. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. Sufren delirios, putrefacción, piensan que están A muertos. ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Pobre You insignificante can't even mortal. begin to understand the concept of immortality. And Somos you un think vampiro de it is verdad, I chica. who am delusional. Tú no lo creo. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide Una from tapadera. enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies? I cannot say for sure. But I Nuestros sense their ojos al presence. acecho me vigilan en todo momento. A ver si hay Priwen aquí. Uy, espera. Who are I cannot say. who are these? I cannot say for sure. But I sense Había their algo presence. más que ha dicho. I feel them watching me every time I visit the Cuando voy al garden. jardín cerca de la morgue. Vale, ahí estaban los Skull, que ya The nos staff hemos here encargado are de not ellos. your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not A ver si speaking podemos of poner un the poquito doctors. de sentido. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. El tema es que si va diciendo esto así abiertamente, igual los Priwen pueden tocar las I'll pelotas. personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Creo que hemos matado ya a algunos Priwen, no como tú. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Aparte de Is una that not vampira, enough for claro. you, puny mortal?
Punimore, es genial. Proof of my powers? Están muy I'm chulos los curious to know diálogos. who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects Siglos. from one's mind. Sí, por supuesto. I'll leave you, Mr. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. Arreglarme la cara. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. Head surgeon, cirujano jefe. Am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Vamos a ver. Vista requerida. Solo tenemos How was your una stay with opción. us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. It's I bliss. just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't Los work. medicamentos no funcionan. Me duele bajo It las just hurts cicatrices. under the scars. If you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Ese debe ser Tippett. Started to think I was forgotten about. El doctor Tippett, por lo que You dice. don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ya. Y yo Can me I lo do creo. anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. Quizá I served ese in rollo de France myself. veterano a veterano I le just haga wanted to hablar. know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Háblame de la Close are you to vampirita. Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? ¿Cómo Wait está de for her unido? next nibble is the best reason to stay here. Ah, o sea, tú te dejas morder por ella. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. Ella puede seguir con su delirio mordiéndole a él y cuando ella viene a morderle él se siente como una persona normal, como que no importa su rostro. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? ¿A quién nos ha dejado dar She's un only mordisquito sucking a few cariñoso drops alguna of my vez? blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less Interesante. willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Desde ese punto de You vista, do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never en refers su to my locura ella scars. jamás nombra mis cicatrices. Frankly, if I could, I'd Su mundo join her parece mucho world. más divertido que el real. It seems much more fun than the real one. Que no habíamos desbloqueado algo con él, pero no lo Goodbye for suficiente. now, Mr. Elwood. Con ella hemos desbloqueado algo. Háblame de Tell me, Tomás. Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. Un vínculo. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire? Buena pregunta. Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a Con el vampire. rollo de la vampira. Ay, qué pesada está.
I'll leave you. ¡Ey! Ahí está el cura. ¿No lo están tratando? ¿No? Bueno, vaya mierda de cama que le han puesto. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and Lo que iba a decir, no recuerdo que me tratara mal en ningún momento. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. ¿Cómo acabaste allí? Bueno, secuestrado, creo que hemos dicho. I went to his place and he refused to let me go. Vale, estamos mirando una cosita de la duración que llevamos. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. Porque alguien lo mordió, se convirtió en un skull. Comprarlo a la señora Hawcroft quizá no sea You dared to enter this exacto. awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends. ¿Y cuántas veces no coinciden ambas cosas? Conflicted soul, searching for light. Tom Watts. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men Vaya, sí que tiene buena opinión de Tom. Wiped out the East End long ago. Desesperación lo entiendo, pero Who should corrupción. I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Pues ahora háblame de la desesperación de la gente. The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. Bueno, el East End tiene una larga tradición de ser un barrio It's a damn shame. de clase pobre por el que las autoridades se preocupan poco. Aunque se supone que últimamente, en los últimos años, eso ha cambiado y que está feo decir estas cosas, pero creo que históricamente se considera que eso ha sido así. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the Entre gangs, bandas, lo dockers, que trade comentábamos antes de los Peaky Blinders, aquí está. Wet Boot Boys are Wet very Boot nervous Boys, since they los lost their leader. chicos de la bota mojada. ¿Quién dirige la Who banda? leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina. Joder, ya, de Clay Cox ya, desaparición, bla bla bla. Su mujer y Booth, bueno, ya los veremos. Clay Cox ha desaparecido muy recientemente, nos lo hemos comido. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. The sad saint of the No East one End, dares el to santo book a triste. saint, not even criminals. Vale. What do you do ¿A for qué se living, dedica? Vaya Mr. pregunta, es por agotarla, pero coño, ¿a qué se dedica? Es Notice the cross cura. around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless. Un of the refugio docks, nocturno para los and I pobres y try to vagabundos guide the del lost and muelle. hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? Como si no fuera bastante obvio, Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, solo soy un hombre de fe willing to preach dispuesto a the predicar word. la palabra. ¿Por qué no utilizaste esa cruz Why contra did William? you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Pues la cruz que usó contra nosotros el doctor Swansea, no veas. Esa daño como tal nos hacía, pero nos puteó muchísimo. Si os acordáis del primer vídeo. Bueno, ¿y cómo te How do you encuentras? feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good Y a nadie hands le here. extraña, o sea, que Dr. si bebes Swansea mucha is well sangre, versed in blood vomitas. transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Bueno.
Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Harriet Jones, ni puta idea. When you here when she lived by the docks? That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Que Receiving está visits hospitalizada. when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Pues podrías haberte acercado al hospital a preguntar, ¿no? Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Por aquí no hay más nada. Esta puerta no se puede abrir. Ey, me sale la F, pero está en It's rojo. locked, all right. In the name of mercy, they depend on you. ¿Necesita más enfermeras? Algo interesante por aquí. ¡Ay! Aquí es donde entramos. Tengo que pillarle mejor el truquito a los mapas. Aquí hay otro cartelito. Prevenga la enfermedad. Nada de escupir, estornudar, de toser. Droplets, o sea, las no tosas en público. Muy curioso jugar a este juego ahora después de todo el tema coronavirus. Mira, un médico. ¿Este quién será? ¿El Tippets o quién? No, se ve joven y nos han dicho que era viejo. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Waverly Ackroyd. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share No comparte el entusiasmo del Dr. Swan. Si me ve como un rival, quizá. What we need here are reliable professionals, Aficionados. not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Suelta, suelta, Ackroyd, desembucha. feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit Es el puto administrador del hospital. but I Joder. don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time Coqueteando con la prensa. Estuve en la puta guerra, joder. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already... Con lo que está cayendo encima para picar entre nosotros. We could agree on, and that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Una carga, payaso. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness Indiferencia. around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what? Carelessness. We're here to save lives. The people who trust us are not Supongo que, a ver, una situación They're here to be healed. tan desesperada continuadamente tiene efectos en la moral de todos, tío, es Even if normal. I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Perdón. He desbloqueado una pista. No es esta. Es de las que dan XP, pero no me abre nada. Vaya. I don't know what you've heard about me, but I have already... Soy un buen médico, joder. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Ajá. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful Modern what you sorcery. insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. El conocimiento... He salvado muchas vidas. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many Sé en la lives, guerra, tú has and estado ahí, debes saber que la situación es That's desesperada. exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. La realidad
Es que mi tratamiento salvó muchísimas vidas. Desgraciado. Eres un puto celoso. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Ay, perdón, parece que estoy un poco mocosete hoy. Thank you for your time. 2600, hostia, cautivar 4. Me parece que esta gente... Cautivar 2. Este da poquita XP, pero es un cautivar 1. Pero tampoco quiero irme comiendo a todo el mundo en el hospital. Eso sería sospechoso. Ay, me parece que había visto como un reflejo a esto de la pared. Aquí, esta es la enfermera Crane, que ya hemos hablado. Mira, otro médico. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Entonces, mira, un fanboy. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Tu vida en Londres. Vamos a ir primero con las blancas y luego pasamos a las azules. Concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Vaya. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Es agradable saber que has inspirado a otros. Estaré encantado de ayudarlo. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Háblame de tus experimentos. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. Solo hipótesis, pero ¿cómo te puedo ayudar si no me dices nada? And unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed. Hay que ser cauto, no hacer daño a los pacientes y, por supuesto... But I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Y háblame del hospital en general. Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. Sí, están todos como derrotados por lo abrumador de la situación y este tío mantiene el ánimo, me cae bien. Es un hombre de ciencia. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. Bromeaban sobre las horas extras y ahora mira, Ja. ¿Necesitas ayuda, socio? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Mi proveedor parece haberse esfumado. Do you want me to play the errand boy for you? Oh, no. Es un juego de rol de ordenador, así que sí, vamos a ser el chico de los recados de mucha gente. But with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by. Además te lo han vendido bien. Yo no soy nadie, tú eres famoso, igual a ti sí que te lo dan. Háblame de Ackroyd y de su disgusto. It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. A ver, lo que pasa es que no puedes hacer experimentos a la brava, hay que hacerlos, pero lo principal ahora mismo son los pacientes en realidad. Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. Sí, pues me ha dado esa sensación. Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Bueno, no se lleva muy bien con aquel. Tell me more about your willingness to experiment with new medical Eso, cuéntame más. Eso me interesa. Harvey Fiddick. Cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point?
Nos estamos poniendo un poco inquisidores. Estamos ahí de suelta, Brenda. Debe ser imparcial. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? Tío, si no ha hablado ni un minuto con el paciente, está claro que algo falla. Hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Hay que conservar la humanidad, correcto, cuando tratas con los pacientes. No es un mero trabajo. Diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information? Igual está haciendo algo ilegal y por eso lo ocultó. Ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Bueno. Goodbye, Dr. Strickland. Hemos estado hablando mal de Ackroyd al lado de Ackroyd, ¿no? But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. ¿En qué podemos ayudarla? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Vaya. What do you think? ¿Se queja del trato recibido? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice. Considering the state of emergency. Así que hubiera sido otro hospital si hubieras podido, ¿eh? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Oh. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude. Milton es un poquito así. Hawkins está hasta la polla o hasta el coño, mejor dicho, de trabajar ahí. Así que le cobraron. She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your Comparto su concern, estupor completamente. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other Desde luego no es un comportamiento correcto en este hospital. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. La vieron de pasta y... Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Una viuda I can rica. cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. Una I teach profesora. young women who are more ambitious about their futures than their families. Eso está completo. Aquí requeremos pistas. Esto es lo que ya hemos estado. Goodbye, Mrs. Goswick. Vamos a hablar con el Mortimer. I'm Dr. Reed. Can I help at all? Tiene como unas vendas en el cuello. Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. ¿Quién se encarga de tu caso, chico? Yes. Sí y no. No. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat? Háblame de tu molestia, de tu enfermedad aquosa. I'm sure you realize Si no hablamos, no voy a poder ayudarte si no me dices más. Would it help if I gave you some paper and a pen? Buena idea. I see. Then maybe Así que no es la garganta, que no quieres decir nada. Perhaps your sore throat is just the consequence Igual of fue algo que no something. quiere hablar, rollo suicidio, se intentó ahorcar y tiene ahí... But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems Parece convinced convencida de la this poca is a calidad bad de la hospital. asistencia y sin embargo aquí te ha traído. She won't rest while I'm here.
she'd go all the way to hell and back to help me. Vaya. Estás en buenas manos. Vamos a darle un mensaje optimista al chico. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. ¿Te está molestando tu madre? ¿Está demasiado abrumadora contigo? That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is Ahí este también está un poquito harto de la madre. She'll tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful. So painful. Vale. Me sale en blanco porque tenía toda esta opción. ¿Hemos desbloqueado algo para con la madre ahora? Good evening, Doctor. Nada por aquí. Y nada por aquí. Bueno, supongo que iremos descubriendo cositas poco a poco. Estos dos médicos ya hemos hablado. Esta era la Dorothy Crane, creo. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Tercera opinión. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about Este es el que han dicho antes el doctor. All I want is to get my bloody arm fixed properly. El que no es sacro y que no recuerda el nombre, que están en duda. Háblame de ti. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter. Este fue el del accidente que dicen que mentía. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Una opinión diferente sobre Aykroyd They y both want the Strickland. best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, you see. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and No bones. carne y huesos. ¿Qué opinión te merece el hospital? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Desde luego, Forgive con my la rudeness, epidemia. But you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. My apologies. ¿Por qué se siente culpable de su herida? Cuando hacen las preguntas de azul, que hace como ese plim la pantalla, supongo que es un poco como el rollo de... parecido a lo del cautivar, como la hipnosis. Ouch. ¿Tu mujer murió por tu culpa? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Pero tío, ¿fue un bombardeo o no? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Háblame la muerte de tu esposa. The death of your wife, Harvey. 1915. En el 15, hace 3 años, creo que esto era en el 18. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Pero tío, es que los bombardeos muere mucha gente, no fue culpa tuya, es culpa de los alemanes. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all Soy lo that the único kids que le queda a have. los hijos. Bueno, desde luego hay que recuperarlo a este y vuelvo con su familia. Háblame de tus hijos. After losing their mother. They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Muy afortunado, desde luego. Hemos desbloqueado algo aquí. No, ya esto sí estaba todo. Pues creo que estamos completos también. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always needed words to calm the children, Helen. Joder, cuántos frascos de vidrio vamos a pillar.
Esto ya es una salida. Tenemos que hablar con Milton y con Pippa Hawkins de esto de cobrarle a la peña. ¿Dónde estás, Pippa Hawkins? ¿Desconocido? Ah, es en la puerta cerrada aquella. Milton, vamos a hablar de esto de cobrarle a la peña. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Eso me temo. No tengo nada aquí de lo de cobrarle. Esta es la Brannigan. ¿Qué es eso? Perhaps I should have considered the offer for the academy fellow. To disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. ¿Cómo llego allá afuera? Para ver de qué habla esta peña. F. Ah, esto te quiere decir como el rollo de que puedes espiarlos. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? Acerté. Promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let Estoy pensando, he pensado en un suicidio, pero me he olvidado que es un juego de vampiros. A lo mejor le han mordido. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Sí, no, acerté suicidio, acerté ahí. Sigo necesitando hablar con Pippa Hawkins. Tippets. Con este no he hablado. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. Sí que somos famosos, joder, nos conoce todo el personal médico. During these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. Dr. Tippett. En la Universidad Rockefeller. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood Una eminencia, specialist. ojo, cuidado. What is the Pembroke Hospital? Háblame, tengamos la enésima opinión de la situación del hospital. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Estamos acostumbrados a trabajar en la guerra. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Muy cierto. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks... Esperanza es lo que le falta. Háblame del equipo. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the Siempre positive estás tú igual que character la ¿cómo se llamaba? La Brannigan. Alguna gente no vale mucho, pero no te lo voy a decir. Tell me more Capullos. about cherished people, then.
Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. El machismo imperante en la época que desafortunadamente todavía nos persigue. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. 100 años y no lo hemos dejado atrás. Somos unos putos lerdos. Vale, este también tiene buena opinión de Swansea. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish she would get out of his office down again. Me gustaría que saliera más. Ah, bueno. Estás agotado, socio. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart. Si no descansas, tarde o temprano vas a cometer un error. Ya que tiene tan buena opinión de Brannigan, vamos a decirle que es ella la que está preocupada. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Pues ella dice que te estás excediendo. Goodbye, Dr. Tippett. Teníamos... Se me ponen en el mapa... Ay, mierda. Marcadores. Ahí sin querer. ¿Esto qué es? Escondite. Escondite. Esto es alguno de los refugios que hemos visto. Dirígete a la farmacia. Vamos a hacer las secundarias que podamos antes de hacer la principal. Teníamos que hablar con Pippa Hawkins, pero no la encuentro. Está dirigiendo a algún sitio desde donde voy a tener la opción de espiar. Desconocido. No encuentro a Pippa por ningún sitio. Espera, está ahí. Good evening. Good evening. No me sale nada de lo de cobrar. Goodbye, Nassau. Pero ¿cómo llego hasta aquí? Tengo que ponerme aquí para escuchar lo que está haciendo este. ¿Cómo llego aquí afuera? Sierra usada. Aquí hay cositas para lootear. Este es el de la cara. Con lo de si las llamas estuvieran ardiendo. Ah, vale, culpa del superviviente. Tendremos que volver a hablar con él. Tibet Strickland Ackroyd. It's locked, all right. Vale, este es el despacho. This must be the place. Pero ¿cómo salgo? Definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows.
A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Llamar a esto un reino, ¿eh? The flower's dying. It needs water. Más frascos de vidrio. Vamos a analizar esta muestra de sangre. Nos ha dado para hacer un suero. Selecciona un arma cuerpo a cuerpo. Destral, ¿por qué no pone hacha? ¿Qué estamos usando últimamente esta? La velocidad de ataque es muy lenta. Esto por lógica tiene que tener más DPS. Es que creo que voy a optar por ir a machetazos. Nivel, ranuras de personalización. Muy bien. ¿Aumenta el daño o reduce el consumo de energía? Yo creo que vamos a aumentar el daño. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and Y con la estaca, porque me mola más el cuerpo a cuerpo. Vale, puedo usar dos sets de armas. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Pero no, ¿cómo no puedo salir a... Ey. Artículo sobre los econs. Los vampiros en este mundo se hacen llamar a sí mismos econs. Velocidad sobrenatural, mesmerismo, esto es lo de cautivar, debilidad por la sangre. Bueno, lo básico. Estima de dragón. ¡Ey! ¿Qué porras está pasando ahora? Nos hemos cambiado de ropa. Ey, aquí hay algo colgado. Querido Jonathan, le he pedido a la enfermera Crane que prepare un despacho para estar en la segunda planta. Por favor, disculpe la austera decoración. El hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Siento que tenga que conocer solo su despacho, pero debo descansar un poco antes de seguir con mi trabajo. Al fin y al cabo, no soy más que un simple mortal. He dado orden de que lo dejen descansar, de que el personal jamás acceda a su habitación. Podrá dormir todo el día sin ser molestado y trabajar por la noche sin levantar ningún tipo de sospecha. Muy bien. El lugar está un poco desorganizado, pero podrá llevar a cabo sus experimentos a su ritmo. Una ventana abierta con un andamio que le vendrá... ¡Ey! A lo mejor es por esa ventana donde puedo ir a espiar al Tippets. Puedo imaginar lo terriblemente novedoso y perturbador que le resultará todo esto. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie como para comprender lo que estará pasando y sintiendo ahora mismo. Pero no se preocupe. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo con esta terrible experiencia. Sepa que no está solo en todo esto. Me alegro de haberlo conocido, pues corren tiempos difíciles para todos. Espero que nuestra futura colaboración produzca resultados increíbles. Bienvenido a Pembroke, estimado compañero. Volveremos a hablar muy pronto. Saludos cordiales, Edgar Griffith Swansea. Postdata, he dejado una copia de algunos de mis apuntes y descubrimientos sobre los econs durante los últimos años. Léalo si lo desea para obtener algo de información, siempre y cuando no lo utilice para aprovecharse de mí. Vale, esta es la nota aquella. ¿Pero por qué me he cambiado de ropa? ¿No puedo volver a cambiarme de ropa? ¿Cómo me cambio de ropa?
Era como en esta taquilla donde lo hemos cogido. Ah, vale. Vale, así nos cambiamos de ropa. Es que no me he visto bien la otra. Ahora verás la de pantallas de carga que voy a tener que pasar para ver la ropita de marras. Me voy a quedar con esto por no hacer otra pantalla de carga. Oye, qué mal se nos ve la cara. Y eso que estamos a tope de sangre. ¿Qué teníamos por aquí? 10. Estigma de dragón. Espada ancestral forjada en Gales en el siglo VI. Inscripción en latín en la hoja. Perteneció a Paulus Aurelianus, el fundador de la Hermandad de la Estola de San Pablo. Es probable que la espada no sea tan antigua, ya que el estilo y la calidad no coinciden con los criterios de la época. ¿Y por qué me dan esto que le pertenece al líder de la orden? Pero bueno. La espada sagrada desapareció, vale, durante la cisma entre la hermandad y la guardia de... Ah, sí que la guardia de Priwen era parte de la hermandad. Tiene menos velocidad de ataque, pero más daño. ¿Se puede mejorar esto o qué? Vamos a mejorarla. Aumenta el daño. Absorbe puntos de sangre al aceptar un objetivo. Esto me interesa. Reducir el consumo de energía. Daño. Vamos a cogernos a absorber sangre cuando pegamos. Esto mola mucho. Dice que aquí se puede salir a un andamio, pero esto está como... Así que no puedo... Porque ¿dónde estaba? Ya se ha ido, era como aquí, pero ¿cómo salgo aquí? Tiene que ser de salir desde allí, desde lo del andamio. Vamos a ver si durmiendo... Espera. Vamos a ver al doctorcito Swansea. En estos momentos no puedo, vete a cagar. A ver si haciéndolo de dormir, que no quería hacerlo, me desbloquea eso para ir al andamio y poder ir a ver qué, a espiar al Tippets. Hacer daño cuando muerdo en combate o la regeneración. Barrera invisible que absorbe el daño directo hasta que se desvanezca o se destruya. Pues no tengo muy claro. La agresiva ya dijimos que solo nos cogeríamos una capacidad de sangre. Vamos a cogernos. Y este me interesa, que no comíamos tanta sangre cuando mordíamos. Y más que el daño, como lo veo de utilidad, vamos a... que nos curamos más cuando mordemos. Este es lo de la curación. Hostia, son 1300. Aquí no puedo pillar de nivel 2 nada. Aquí ni siquiera lo puedo hacer. Vamos a pillar este, tener más salud. Y este es el de energía. Vamos a pillarnos estos, 30% de energía.
Mejoramos desde 15. Y nos quedan 120. Con esto ya no podemos coger nada. La noche siguiente. Eventos importantes del distrito. Todas las noches las consecuencias de tus acciones mejorarán o empeorarán la salud del distrito. El nivel puede verse reducido a causa de las enfermedades de los ciudadanos. Cuantas más vidas arrebates, peor será el nivel de salud de un distrito. Si el estado de salud de un distrito se encuentra por debajo del nivel crítico, se subirá en el caos. Tú decides su destino. Hemos matado al señor Clay Cox. Y este chavalín está enfermo. Dyson, este es el de la posada también. Atiende a la puerta. De hecho, este tiene agotamiento. Tienen agotamiento los dos. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Wow, mira cómo tengo los ojos. Para el agotamiento necesito quinina y solución de hipoclorito de sodio. O sea, me habían dicho que podía salir ahí a la azotea o lo que sea, pero no puedo. ¿Qué haces tú por aquí? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. Ajá, ¿qué pasó? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Oh, I was hoping there was another box up here, but... Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? Dime, if combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. Vale, ¿dónde están los scals? Because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. Ahora sí que podremos entrar en aquel edificio. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. Has estado ahí, Jonathan, no te preocupes. ¿Podemos ver ya a Swansea? Y el Tippett ya no está aquí para espiarlo. Espera, aquí hay más ahí arriba. Ah, no se puede. Y queríamos hablar con Mortimer. Porque hemos descubierto, bueno, hemos confirmado, perdón, lo del suicidio. Me encuentro bien, no pierda tiempo. Ahí lo tenemos. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want. Deberíamos, sí. You can trust me. I won't report you to the authorities. ¿Qué pasa? ¿El suicidio era ilegal o algo en el 1918? ¿Cómo te puedo ayudar, tío? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place? Parece que ahí vamos a tener otra investigación. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. Muy cierto.
Muy bien. I have to go now. Don't waste your time with me. I will not let you down, my boy. They may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London at Pembroke. Espera, ¿debería hablar con esto sobre el caso del este? Good evening, Dr. And good evening. Goodbye, Dr. Strickland. Y el Ackroyd sobre el Philip Tell me, Waverly, de la investigación de what do Strickland. you Evidentemente think va a of estar en Dr. contra de toda Strickland's clase de avance. enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. Muy I bien, believe we correcto. should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. O sea, hay un procedimiento estándar para su dolencia. ¿Por qué no se está siguiendo ya? And are you not afraid that your rivalry with Strickland... Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be Sí, por supuesto, tú estás por encima de todo. feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Es que hay más matices en este asunto. Al señor Fiddick debería informársele de... Hay un procedimiento estándar y tenemos un procedimiento nuevo, experimental, que es prometedor, pero no tiene garantías. ¿Quieres subirte a él? Yo creo que aquí tiene razón Strickland, aunque sea un tipo que nos cae mal. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Bueno. Thank you for your... Y no está ya no está por arriba. Es que tampoco podemos ir. Pero es que yo diría que se podía... Espera, a ver, igual con aquello de la V puedo saltar, o sea, la V o la F o lo que sea. No es por aquí, que no hay... Este es el Tippets, sí. Hospital completo a causa de la gripe. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. ¿Ah? Carta arrugada. Amor mío, al fin he reunido todo el dinero que pedía el conductor de la ambulancia, hijo de puta, para llevarte al hospital. Preocúpate solo de ponerte bien, ya me he encargado yo de todo. Hooks es el ambulanciero, ¿no? Pide más dinero, pero nos garantiza una cama. Chelines aquí robándole a los muertos. Se tiene que haber una manera de subirse a aquel sitio para... Para espiar a... ¿Y tú quién eres, amigo? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used Solía to ser be el Dr. doctor Rakesh Rakesh Chadana, ahora Now, soy el señor I'm Chadana. just Mr. Chadana. ¿Indio? Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop Una while casa de taking care of empeño, the dead. mientras me ocupo de los But I muertos. used to O sea, be a tú real te encargas de los cadáveres y luego tienes una casa de empeño. ¿Por qué me da la sensación de que venden las cosas de los muertos?
No le da Are respuesta. you Está rodeado de afraid cadáveres. or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Empty Flesh vessels. left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. La mayoría de la gente An evita la carne interesting muerta. point of view. And quite a... Déjame mirar una cosa. 1:35. No vamos a estar ya mucho más, probablemente acabemos la conversación con Chadana An exotic one too. y lo dejemos. Most people fear or at least have respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, Médico durante la guerra, igual que nuestro querido Dr. Reid. It's the pain we have to tame, not death itself. ¿Cómo conseguiste el How did you trabajo? get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Milton Hooks te ayudó a conseguir el trabajo. Bueno, nos conocemos. No me suena de que nos conozcamos. Pero... I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Oh, la hermana. Es un asunto delicado de hablar. She must be very relieved now. Sí, sí, se siente súper aliviada mi hermana ahora, capullo. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. No tienen ni nombre. We keep them Ah, in case son someone comes looking for muertos the missing. y sin identificar. Very rarely happens. Vale, se supone que él le lleva a la gente que viene buscando a sus familiares a ver desaparecidos, a ver si alguno es de ellos. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest Fosas mass grave. comunes. A ese extremo llegó. Aquí es ya donde hemos estado. A pawnbroker. Prestamista. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Muy bien, veamos qué tipo de gente viene a una morgue a comprar It's very cosas. unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Muy optimista, no me suena demasiado verídico. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. I like to help. Y enriquecerte tú, ¿no? Eso es lo que te mola. Vendiendo cosas de segunda mano, ahí en la morgue. Morgue improvisada. Pero morgue al fin y al cabo. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think Un you punto de would vista enjoy bastante immortality positivo. as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But Todo debe everything has to deteriorarse. decay, sir. Even goodwill. Incluso las buenas intenciones, eso me ha resultado sospechoso. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful. Pero estar aburrido no implica perder la buena voluntad. But the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir. Una reflexión muy, muy directa al caso del vampirismo, ¿eh? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. A menos que sea What troubles lenta. me
is the pain my death will inflict to those I know. Una preocupación habitual. No, Dr. Reed. I am a foolish man. Foolish. But I like to think otherwise. Bueno, pues creo que ya hemos agotado. ¿Qué cosas vendes tú, tío? Avalorios y curiosidades. El caso es que no voy muy suelto de dinero. Fórmula enigmática. Esto me mola. Y esto hay que analizarlo. Sigo sin ver ese andamio desde donde deberíamos poder subir. Y aquí es la parte de atrás. ¡Ey! Una papelera. Vamos rebuscando en todos lados. Bolsa pequeña con trastos, tornillo. Es que se supone en la nota de Swansea decía que... A ver, si subimos a la segunda planta nos vamos... hacia un lateral. Si por este lateral más o menos está... o debería estar nuestro despacho. Nuestro sitio. Y me ha dicho Swansea que había una forma de salir. O sea, tiene que haber una forma de entrar en ese refugio. Y de espiar a Tippets cuando se va para allá. A ver. Vale, esto es la morgue. Ey, se tiene que poder espiar a Chadana desde algún sitio. Rakesh Chadana. Ey, desde ahí abajo. Ahí está. You don't mind if I search your pockets? Ah, mis sospechas. You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. Típica excusa del ladrón con You see, complejo de Robin Hood. No robo, yo redistribuyo. Body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Encima graciosillo, el chaval. Vale, ahora iremos a hablar con él, pero antes quiero ver mejor. Esto es la morgue. O sea, en la parte frontal de donde están los cadáveres. O sea, que debería ser esa puerta que está tapiada con una madera. Seguro que no se puede salir de aquí. Me cago en todo lo que se menea. Bueno, vamos a hablar con Chadana y yo creo que dejamos ya el vídeo por hoy. Vale, o sea... que... Sí, es por aquí donde se debería poder salir. Hostias, pero ¿cómo voy al lateral de donde podía espiar a Tippets? Es que no veo...
Me tiene desconcertado el mapeado de este lugar, ¿eh? No, no, era aquí, cerrado. Vale, es por la parte de atrás. Vamos a ponernos una marquita. Y vamos a ir a la parte de atrás del hospital. Bueno, vamos a hablar con Chadana y luego investigamos eso. Good evening. Aquí, robas a los How dare you muertos. steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Ya. Muestra algo You de should show respeto. respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. Pero has dicho que a veces viene gente a preguntar. Y ya no tenemos nada How más. dare you seize? You should the body. Una vez escoges una opción ya no tienes Goodbye, más. Mr. Chidana. Puto Chadana. Vale, aquí es. Pero Tippets no está ahora mismo. O sea, tengo que esperarme a que Tippets vuelva por aquí en algún momento. Y entonces venir corriendo para acá. Y espiarlo. Ey, no por aquí. Oh, papelera, papelera. Tornillo, varilla de plomo. Se dirige... No, parece que se dirige ahí. Bueno, la próxima vez que vaya para adentro tendremos que estar ahí al loro, seguirlo. Llevamos 1 hora 48 de vídeo ya, así que nos hemos excedido un pelín. Nivel 7, y vamos prosperando, no sé cuál será el nivel máximo. En cualquier caso, ha sido una sesión tranquilita de conocer el personal del hospital, de investigar, de conseguir pistas. Ey, ¿ves? Ahora he puesto por aquí un... Y no puedo quitarlo, una marca sin querer. Tenemos esta investigación. Tenemos esta. Y también tenemos esta. Las iremos haciendo ya en la siguiente sesión de juego. Espero que os esté pareciendo interesante. Como comento, esta sesión ha sido muy tranquilita, de aquello de vamos a conocer el personal del hospital, sus cositas, sus relaciones, sacar las pistas, y hemos cogido algunas investigaciones que iremos haciendo. Una sesión tranquilita, pero bueno, de coger información bastante interesante. No hemos avanzado nada en la trama, apenas, pero bueno, todo eso lo iremos viendo. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por haberos pasado aquí por el canal a ver el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Si os ha gustado, por aquí abajo tenéis, si no estáis suscritos todavía, el botón de suscripción, es el botón de me gusta.
Y también si queréis dejar cualquier comentario, ahí abajo tenéis la opción de hacerlo. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima.